ককটেল মুভিটা নিশ্চয় সবাই দেখছেন। মুভিটা খুবই প্যাথেটিক ফর মি, কারণ দীপিকার যে ক্যারেক্টার, এই ক্যারেক্টারটাকে কেউ সোকল্ড সমাজে পছন্দ করে না। তার মনের মধ্যেও যে একটা শিশুমন লুকায়িত থাকতে পারে, দোষ ভাঙার নিয়ম যাদের, তাদেরকে তো সমাজ আসলে পছন্দ করে না, পছন্দ করে ডিসেন্ট কাউকে। এই মুভির রিয়া গানটা আমার খুব পছন্দের। আমি একটু চেষ্টা করছি, জানি পুরোটা পারবো না, তারপরেও। अलविदा यारा अलविदा, हो रहे तुमसे हम जुदा, ले चले सारे गम तेरे, खुश रहे यारा तू सदा, तुमसे भी ज्यादा होगे अब यादें प्यारिया, हम दोनों की है अपनी अपनी लाचारिया, अब हंसते हंसते तुम पे ले खुशियां वारिया, ओ मर्ज भी है देती, चैन भी है देती, दर्द भी है देती, जान भी है लेते यारिया, ना छोड़े यारिया, ना छोड़े यारिया।